हेलो पिला माने समस्ते केमिति अछ निश्चित भल थिबो। तो पिला माने आज क्लास रे तुमरो साहित्य सुरभि बहिर चतुर्थ अध्याय जाना होची डमकच। तो पिला माने आज क्लास रे एई पाठटी को हम एठारे देखिबा। पिला माने डमकच कहले कोन? पिला माने डमकच होची आदिवासी मानकर गोटे नाचर नाम। आदिवासी तो पिला माने समस्त जानथिबो नै कि? तो से आदिवासी मानकर पिला माने गोटे नाच होची डमकच। तो डमकच होची गोटे प्रकार नाच। तो यह होची एक भ्रमण कहानी। भ्रमण कहानी कहले पिला माने कोन बुझिबा ना आमे जदी बुलिबा को जिबा जहा को आमे भ्रमण बोली कहिबा। तो सेठारे बुलिबा सहित जहा किछि आमे अभिज्ञता पाउचे ताकू जदी कहानी प्रकार लिखिबा ताकू भ्रमण कहानी बोली कुआ जाय। तो यार लेखक होउचंती शांतनु कुमार आचार्य। तो शांतनु कुमार आचार्य जे कि एकदा भ्रमण करिया पे जाइछंती मयूरभंज जिला को, ओडिशार जिला मयूरभंज जिला को जाइछंती। आ सेठारे से आदिवासी मानकर गोटे नाच देखिछंती जहा को एठारे डमकच बोली कह जाइछि। तो सेही भ्रमण समय जहा किछि से अभिज्ञता पाइछंती ताकू से एही पाठ माध्यम रे हमको दर्शाइछंती। तो सर्वप्रथम पिला माने एही लेखक परिचयटी देखिबा। तो लेखक शांतनु कुमार आचार्य जणे यशस्वी सारस्वत स्रष्टा अटंती। यशस्वी कहले कोन बुझे पिला माने ना जे निज जीवन रे यश अर्जन करिथाए ताको हमें यशस्वी कहबा। तो शांतनु कुमार आचार्य जणे यशस्वी सारस्वत स्रष्टा अटंती जे कि कटक जिलार सिद्धेश्वरपुर ग्राम रे 1933 मसीहा मे मास 15 तारिख दिन जन्म ग्रहण करथिले। बापांक नाम थिला अनंत चरण आचार्य एवं मांक नाम थिला कुष्टमप्रिया देवी। शांतनु कुमार आचार्य एकाधारे जणे औपन्यासिक, गाल्पिक, अनुवादक, भ्रमण कहानी लेखक एवं शिशु साहित्यक भी थिले। देख पिले से एकाधारे जणे औपन्यासिक भी थिले, गाल्पिक भी थिले, अनुवादक। अनुवादक आमे काहू कहबा ना जे ट्रांसलेशन करे मीन्स इंग्रजी रे लेखा जाय ताको ओडिया रे लिखिथिबे, अन्य किछि भाषा रे लेखा हितो ताको ओडिया रे लिखिथिबे ताको अनुवादक आमे कहबा। ताके जने भलो अनुवादक भी थिले। आउ एही पाठ भलिया भ्रमण कहानी लेखक भी अटंती। ता सहित छोट छोट पिला मानक पई साहित्य भी लिखिचंती। जीवनर अनेक उपलब्धि को से निच्छक भावरे वर्णना करी यथेष्ट पाठकीय आदृति लाभ करछंती। तांको द्वारा रचित पुस्तक गुड़िक हेउछि नरकिन्नर, शताब्दीर नचिकेता, तीनोटी रातिर सकाळ, दक्षिणावर्त, शकुंतला, धरित्रीर कांद, चलंती ठाकुर, अदिन बौल आउ करंजिया डायरी। ये जो आमर पाठटा अच्छी पिला माने डमकच ये पाठटी पिला माने आम जो करंजिया डायरी बहीटा अच्छी जहाँ को लिखिछंती शांतनु कुमार आचार्य। तो ये डमकच पाठटी लेखकर करंजिया डायरी भ्रमण कहानी आसी अछि। एथिरे पिला माने मयूरभंज जो आदिवासी माने अछंती तो मयूरभंज रे थिबा आदिवासी मानकर जो पर्वपर्वाणी तांकर जो नृत्य और गीत नाच और गीत से संपर्क में मुख्यतः एठारे आलोचना करा जायछि। तो चलो पिला आरंभ करबा आमर पाठ को। तो एठारे पाठटा को बुझिया पूर्व पिला माने किछि गोटे छोटे जिनस बुझी दियो जे आमर जो लेखक शांतनु कुमार आचार्य आ तांकर सांग माने मिसिकी जाइछंती मयूरभंज जिला को। मयूरभंज जिले में पहुँचला परे सेठारे से गोटे पिला सहित आलोचना करछंती। ठीक अछि ना? तो देख प्रथमे पिलाटा लाज कला। तो एठारे शांतनु कुमार आचार्य आ तांकर सांग माने मयूरभंज रे पहुँचला परे गोटे पिला सह देखा साक्षात होइछंती। आ से पिला को बोधे किछि पचारिछंती आ पिलाटा उत्तर देबाको लाज करिछि। बुझिला पिला माने? तो प्रथम पिलाटा लाज कला। आ पिलार बयस प्राय 14 रु 15 वर्षर थिला। तो 14-15 वर्षर सुंदर लगे पिला माने सुंदर आउ गोलगाल। गोलगाल अर्थ पिला माने कोन बुझिबा ना स्वास्थ्यवान बा सबल बोली हम बुझिबा लगी माने पिलाटा बहुत सबल देखा जाउतला। तो 14-15 वर्षर सुंदर गोलगाल आउ कला मचमच। कला मचमच कहले कोन बुझिया पिला माने ना पिलाटा देखियो कला कलर थिला। तो 14-15 वर्षर सुंदर गोलगाल बा सबल पिलाटा थिला आउ कला रंगर पिलाटे थिला। आमे ताकू एठारे आमे बिले कोन बुझिबा ना शांतनु कुमार आचार्य आ तांगर सांग माने। तो आमे ताकू मीन से पिलाटाकू कहू थाउ कोन कहू थाउ हां देखाम खंडे, हां देखाम खंडे तम आड़े केमिति नाचंती से नाच डमकच, हां हां डमकच खंडे देखाना। अर्थात एठारे लेखक आ तांकर सांग माने से 14-15 वर्षर पिलाटा कहउछन जे अरे तम एटा जो नाच अच्छी जहाँ को डमकच बोली कहउछंदी
ଡମକଚ ନାଚ ଟିକେ ଦେଖାନା। ତ ପିଲାଟି ନାଚିଲା ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୀତଟିଏ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଲା। ତ ପିଲାଟା କେବଳ ଖାଲି ନାଚିନି, ନାଚିବା ସହିତ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଇଛି। ସେ ଗୀତର ପହିଲି ପଦ କେତୋଟି ହେଲା? ତ ପିଲାଟା ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇଛି ସେ ଗୀତଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଯୋଉ ଗୀତଟା ଗାଇଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାଷାରେ ଗାଇଛି। ତ ଦେଖ, ତ ପିଲାଟା ଗାଉଛି ଗୋମୁଲାକ ଟୋଙ୍ଗରୀ ମେ କା ମେଲା ଲାଗେଲା, ରାମଜୀକର ମେଲା ଲାଗେଲା, ସୀତାଜୀ ଆଇକ ଜୋରେନା ଅଗିନ କୁଣ୍ଡେ ଆଇକ ଲାଗେ, ରାମୁ ତ ଲଛୁମଞ୍ଜି ଭେଲୟ ଧ୍ୟାନ। ତ ଏମିତି ପିଲାଟା ଗୀତ ଗାଇଛି। ତ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅର୍ଥ ଦେଖିବା। ଅର୍ଥ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ସେ କହିଥିଲା ଯେ କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ଗୋମୁଲାକ ଟୋଙ୍ଗରୀ ମେ କା ମେଲା ଲାଗେଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋମଲା ସବ୍ ଡିଭିଜନର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରର ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଟୋଙ୍ଗରୀ ଉପରେ କି ମେଳା ଲାଗିଲା ରେ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତ ଗୋମୁଲାକ ଟୋଙ୍ଗରୀ ମେ କା ମେଲା ଲାଗିଲା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଗୋମଲା ସବ୍ ଡିଭିଜନ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଟୋଙ୍ଗରୀ ଅଛି ସେଠାରେ କି ମେଳା ଲାଗିଲା ରେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଟା। ତାପରେ ଆସିଲା ରାମଜୀକର ମେଳା ଲାଗିଲା, ଅର୍ଥାତ ରାମଙ୍କର ମେଳା ଲାଗିଲା। ସୀତାଜୀ ଆଇକ ଜୋରେନା, ଅର୍ଥାତ ସୀତାଜୀ ଚୁଲିରେ, ଅର୍ଥାତ ମାତା ସୀତା ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଧରାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡେ ଆଇକ ଲାଗେ, ଅର୍ଥାତ ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଧରିଛି। ରାମୁ ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀ ଭେଲୟ ଧ୍ୟାନ, ଅର୍ଥାତ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ପିଲାଟା ଗୀତ ଗାଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ବି ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲି ଅପୂର୍ବ ଭଙ୍ଗୀ ସେ ନୃତ୍ୟର। ଯୋଉ ପିଲାଟାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ନାଚ କରିବା ପାଇଁ, ଯିଏକି ନାଚ କରିବା ସହିତ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଛି, ତ ସେ ପିଲାଟାର ନାଚ ଦେଖିକି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖିଲି ଅପୂର୍ବ ଭଙ୍ଗୀ ସେ ନୃତ୍ୟର। ସେ ପିଲାର ଯୋଉ ନାଚ ଦେଖିଲି ଯାହାକି ଏକ ଅପୂର୍ବ ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଅପୂର୍ବ ମିନ୍ସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକର ନାଚ ଥିଲା, ନୃତ୍ୟ ଅର୍ଥ ନାଚ ଥିଲା। ଶୁଣିଲି ଅଶ୍ରୁତ ସ୍ୱର ସେ କଣ୍ଠରୁ। ଅଶ୍ରୁତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ? ଅଶ୍ରୁତ ଅର୍ଥ ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣା ଯାଇ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣି ନାହିଁ। ତ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଗୀତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲି, ସେ ପିଲାଟାର କଣ୍ଠରୁ ବା ସେ ପିଲାଟାର ସ୍ୱରରୁ ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ସେ ତାଳ ଆଉ ଧ୍ୱନି ଲୟରୁ ରାମ ନାମ ଶୁଣି ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ତ ସେ ପିଲାଟା ତାର ଯୋଉ ନାଚ କରିବା ସହିତ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇଛି, ତାର ଗୀତରେ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ଅଛି, ଯୋଉ ଧ୍ୱନିରେ ରାମ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କର ନାମ ସେ ଯୋଉ ଧରିଛି, ତାହା ଶୁଣିକି ମୋର ମନ, ତ ଲେଖକଙ୍କର ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହୋଇଗଲା। ହୃଦୟ କ'ଣ ହୋଇଗଲା ପିଲାମାନେ? ନା ହୃଦୟ ତାଙ୍କର କବି ଲେଖକଙ୍କର ବିଗଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଗଳିତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ନା ତରଳି ଯାଇଛି। ଲେଖକଙ୍କର ହୃଦୟ ତରଳି ଯାଇଛି, ନରମି ଯାଇଛି। ପଚାରିଲି, ତ ଲେଖକ ଆଉଥରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ କେଉଁଠିକାର ନାଚ ଆଉ କେଉଁଠିକାର ଗୀତ? ତ ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ସାଥୀ ଥିଲେ ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ। ତ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ହେଉଛି ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ନାଁ। ତ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ କହିଲେ ଆରେ ଆମ ଆଡ଼ିକାର ରାଞ୍ଚି ସାଇଡ୍ର। ଆଡ଼ିକାର ବେଲେ କ'ଣ? ଆମ ସାଇଡ୍ର ବେଲେ ଆମ, ଅର୍ଥାତ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ ତ ସେଇ ଜାଗା ସାଇଡ୍ର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଆଡ଼ିକାର ଆଉ ରାଞ୍ଚି ସାଇଡ୍ର। ରାଞ୍ଚି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ରାଞ୍ଚି। ସାଇଡ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜାଗାର, ଅର୍ଥାତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ? ନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଞ୍ଚି ଜାଗାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ। ତ ଯେମିତି ଲେଖକ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏ ନାଚ ଆଉ ଗୀତ କେଉଁ ଜାଗାର ବା କେଉଁଠିକାର, ତ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଆଡ଼ିକାର ମିନ୍ସ ରାଞ୍ଚି ସାଇଡ୍ର। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାଞ୍ଚିର ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ କ'ଣ ଏହିପରି? ଆରେ ଏଇ ଗୀତ ତ ଶୁଭୁଛି ତ କିଛି ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଦୋହା ପରି, ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଦୋହା ପରି ତ ଲାଗୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ହସିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏ ଭାଷାର ନାଁ ସାଦ୍ରି। ଯୋଉ ପିଲାଟା ଗୀତ ଗାଇଲା, ଯୋଉ ଭାଷାରେ ଗୀତ ଗାଇଛି ସେ ଭାଷା ହେଉଛି ସାଦ୍ରି ଭାଷା। ଆଉ ଏ ସାଦ୍ରି ଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ମିଶାମିଶି ଗୋଟେ ଭାଷା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ମିଶାମିଶି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ସହଜରେ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖକ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ନା ଅଧ୍ୟାପକ ରଥକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ସିଆଡ଼େ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ଆଡ଼େ ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ କୋଉ ମାସରେ ନାଚ ଗୀତ ଚାଲେ? କୋଉ ମାସରେ ନାଚ ଗୀତ ହୁଏ? ତ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇକରି ପୁରା ସିରିୟସଲି କହୁଛନ୍ତି କୋଉ ମାସ? ଆରେ 12 ମାସ। ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଯାକ ନାଚ ଗୀତ ମିନ୍ସ ବର୍ଷ ତମାମ ହରେକ ମାସରେ କିଛି ନା କିଛି ନାଚ ଗୀତ ପଡୁଥିବ। ତେବେ ଗୋଟାଏ ବିଭାଜକ ରେଖା ଅଛି। ବିଭାଜକ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ନା ବିଭାଜକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଭାଗ କରେ। ତ ରଥ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅବଶ୍ୟ ବର୍ଷ ତମାମ ସେଟା ନାଚ ଗୀତ ହୁଏ, ତଥାପି ଏ ବର୍ଷ ତମାମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରେଖା ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ରେଖା ଯାହାକି
ଭାଗ ଭାଗ କରିଦିଏ। ଯେମିତିକି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ବାହୁଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ବାହୁଡ଼ା ହେଉଛି, ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାଏଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଡମକଚ ନାଚ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ସେଇ ବାହୁଡ଼ାରୁ ଆଉଥରେ ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯାଏଁ ଯେଉଁ ନାଚ ହେବ ତାକୁ ଅଙ୍ଗନାଇ ଆଉ ଝୁମର ନାଚ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାହୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡମକଚ ନାଚ ହୁଏ ଏବଂ ପୁଣି ବାହୁଡ଼ାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯାଏଁ ଅଙ୍ଗନାଇ ଆଉ ଝୁମର ନାଚ ହୋଇଥାଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ତ ଲେଖକ ଏଠାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଋତୁର ଗୁଣକୁ ନେଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଋତୁ ତାର ଗୁଣକୁ ନେଇ ତା ସହିତ ସମୟର ମୁଡ୍ ଅର୍ଥ ମନୋଭାବ। ମୁଡ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ମନୋଭାବ। ତ ଦେଖ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ହିନ୍ଦୀ ୱାର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତ ଋତୁର ଗୁଣକୁ ନେଇ, ସମୟର ମୁଡ୍କୁ ନେଇ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ନୃତ୍ୟ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନାଚ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ସଙ୍ଗୀତର ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଜାଣି ନେଇ ପାରିଛି ନା କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖକ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତ ଋତୁର ଗୁଣକୁ ନେଇ ଆଉ ସମୟର ମୁଡ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଯେଉଁ ନାଚ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଧ୍ୟାପକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଆସୁଛି ଆଗକୁ ଆସୁଛି, କ'ଣ ଆସୁଛି? ନା ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଆସୁଛି। ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଏହି ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଷଢ଼େଇକଳା, ଖରସୁଆଁ, ସିଂହଭୂମିର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଦକ୍ଷିଣାଂଶ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହଭୂମିର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ କ'ଣ ଅଛି? ନା ରାଞ୍ଚି ଅଛି। ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଷଢ଼େଇକଳା, ଖରସୁଆଁ ଆଉ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ବିରାଟ ଭୂଭାଗ ଆଉ କମ୍ପିବ କେଉଁ ଦିନଠୁ? ନା ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଯାଏଁ, ହେଲା କି? ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଯାଏଁ ବରାବର କମ୍ପିବ। ରାତିରେ ମାଦଲ ଶୁଣିବ। ରାତିରେ କ'ଣ ଶୁଣିବ? ମାଦଲ ଶୁଣିବ। ରାତିରେ ମାଦଲ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଶୁଣିବେ ଝୁମର ନହେଲେ ଅଙ୍ଗନାଇ ଗୀତର ତାନ। ତ ଏଠି କୁହାଯାଇଥିଲା କ'ଣ? ନା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ବାହୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡମକଚ ହେବ ଆଉ ବାହୁଡ଼ାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯାଏଁ ଅଙ୍ଗନାଇ ଆଉ ଝୁମର ହେବ। ତ ଏଠାରେ ଅଙ୍ଗନାଇ ଝୁମର କଥା କୁହାଗଲା। ଯେହେତୁ ଏଠାରେ କୁହାଗଲା କ'ଣ? ନା କାର୍ତ୍ତିକ ଯାଏଁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ରଥଯାତ୍ରାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଯାଏଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାହିଁ ବାହୁଡ଼ାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଯାଏଁ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ନା ଝୁମର ଆଉ ଅଙ୍ଗନାଇ ନାଚ ବରାବର ବାଜିବ। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରଥଙ୍କୁ, ଏ ଏକାଦଶୀ ତିଥିଟା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ? କି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ ବୋଲି ଲେଖକ ରଥଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତ ରଥ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆରେ କର୍ମା ପର୍ବ। କି ପର୍ବ? ନା କର୍ମା ପର୍ବ। ଏ ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ତିଥିଟା ହେଉଛି ଏ ସମୟରେ କର୍ମା ପର୍ବ ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏ ପର୍ବ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜର ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ରଖନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଃସନ୍ତାନ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ନା ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପୁଅ ଝିଅ ହୋଇନଥାଏ ତାକୁ ନିଃସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ନିଃସନ୍ତାନ ନାରୀମାନେ ପୁଅ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବ ବା ଏହି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ କୁମାରୀ କାହାକୁ କହିବା? ନା ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁମାରୀ ବୋଲି କହିବା। ତ କୁମାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମନାସନ୍ତି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମାର୍କ କରିବେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଦେଖ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମାର୍କ କରିବେ ବୋଲି ରଥ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖକଙ୍କୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମା ପର୍ବରେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା କର୍ମା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ତାର ଡାଳ ଅଣାଯିବ। ତ କର୍ମା ଗଛର ଡାଳଟିଏ ବଣୁ ବୋଲେ ବଣ ବା ଜଙ୍ଗଲ, ତ ଜଙ୍ଗଲରୁ କର୍ମା ଗଛର ଡାଳ ଅଣାଯିବ ଆଉ ତାକୁ ଏଠାରେ ପୋତା ହେବ। ଆଉ ସେଇ ଡାଳ ପାଖରେ ଜାୱା ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିବ। କ'ଣ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବ? ନା ଜାୱା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଜାୱା ବେଲେ କ'ଣ? ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ସେମିତି ଆମର ଲେଖକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତ ଲେଖକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରଥଙ୍କୁ ଜାୱା ବେଲେ କ'ଣ? ତ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହ ରଥ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜାୱା ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ସେ ଜାୱା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଜାୱା ଶବ୍ଦଟା ଅଛି ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଟେ। କ'ଣ? ଦେଖ ବୋଲେ ଜାୱାର ମିନିଂ ପର୍ବର ସେ ଯେଉଁ ଆମର କର୍ମା ପର୍ବ ହେବ, ସେ କର୍ମା ପର୍ବର 7-8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓଦା ବାଲିରେ ଧାନ, ଗହମ, ହରଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଭୃତିର ବିହନ ବତୁରି ଅର୍ଥ ଓଦା କରିକି ପୋତା ହେବ ଆଉ ସେ ଗଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବ ଆସିବା ଦିନ ସେ ଗଜା ହେଇଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଏହାକୁ ମିନ୍ସ ସେଇ ଯେଉଁ ଧାନ, ଗହମ, ହରଡ଼ର ଯେଉଁ ଗଜାକୁ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ରଖାଯିବ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇକି ରଖାଯିବ ଆଉ ସେଥିରେ ବଣ ଫୁଲ ଅଣାଯିବ। ତା ସହିତ କାକୁଡ଼ି ଫୁଲ, ଜହ୍ନି ଫୁଲର ଗଜରା ମାଳରେ ତାକୁ ସଜା ହେବ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରୁ ଗୋଟିଏ କାକୁଡ଼ିକୁ ହଳଦୀ କନାରେ ଗୁଡ଼େଇବେ କନ୍ୟାମାନେ। ଝିଅମାନେ
हलदी कना ताको गुड़ेबे आ सेमिति निसंतान नारी माने मध्य पूजा करबाको आसंती। तो एठारे से चांगुड़ी जो रखा जाइथिबो ताको मुख्यतः पिला माने जाओ बोली कहजिबो। तो पूजा चले बोली कहिले हमर रथ रथ जिन कहि जिन प्रकार पूजा चले तो सांगे सांगे हमर लेखक कहउछन की पूजा तो सांगे सांगे रथ कहउछन अरे करमा पूजा से गोटे गल्प बा उपाख्यान जो करमा जो पूजा होची तार मते गोटे इतिहास अछि जेमिति पिला माने तमे देखिथिबो जे माणओसा बा लक्ष्मी पूजा जो गुरुवार जो लक्ष्मी पूजा होची तार जिनि गोटे इतिहास अछि तार जिनि गोटे स्टोरी अछि सेमिति स्टोरी तो आमे कहबानी जेमिति इतिहास अछि कहबा सेमिति करमा पूजार मते गोटे उपाख्यान बा गोटे इतिहास मते अछि। आ ब्राह्मण कोन करंती जेमिति पिला माने माणओसा गुरुवार दिन स्त्री लोक माने जो लक्ष्मी पुराण जो पढ़ंती सेमिति एठारे ब्राह्मण मध्य से उपाख्यान बा से लेखा को पढ़ी आम समस्त को माने लोक मानकु सुनांती। पूजा काकुड़ी को धरी झियो माने उठंती तापरे पूजा सरला परे से काकुड़ी को धरी झियो माने उठिबे करमा पूजा स्थली जो थिबो ताकू 7 थर परिक्रमा करिवे आ तापरे सेडू घर को जानती तापरे घर गला परे खिया पिया सारी पुणी फेरंती अत खिया पिया सारी सोई पड़िबेनी घर आउ तो रिटर्न हेबे आ सेइठू तो नाच हबो से झियो हो कि पुओ हो समस्त मिसिकी नाच करिवे मादल बाजे पूरा ढो ढो मादल बाजिबो आ मादल शब्द सुनि नांती आज्ञा आपण रथ कहउचंदी लेखक को मादल शब्द आपण सुनि नांती जो मादल बेसिया मृदंग नुहे कि ढोल नुहे से जो मादल बाजिबो बेले आपण को गोड़ तुच्छे की रथ होची ता सुर मीन से आपे आपे आपण को गोड़ आपे आपे डेइबो आ हां ए नृत्यर ताल मात्रा सब सुनिर्दिष्ट ए जो नाच हबो ना ए नाचर जो ताल अछि जो मात्रा अछि जो गोटे निर्दिष्टता अछि ता गोटे सुनिर्दिष्ट अटे काहेकि ना जेबे डमकच हबो ता सीजन रे मीन्स सेही समय रे बेले डमकच नाच समय रे अंगनाई बा झुमर ता सीजन रे माने कहबार अर्थ होची डमकच जेते बेले नाच हबो तो से नाचर ताल मात्रा ढोल बजेवा स्टाइल सब अलगा अटे सेमिनि अंगनाई आ झुमर नाच जेते हबो ता सीजन रे भी जो नाच हबो सेटा मते अलगा प्रकार अटे मिसा मिसी हबो नाही। वर्तमान झुमर बेल तो वर्तमान झुमर बेल चलछि आ आश्विन मास रे पड़िबो कोन जितिया पर्व आश्विन मास आसिले जितिया पर्व हबो आ सेते बेले से जितिया पर्व हला आसी अंगनाई नाच करा जिवो तो मन रखि तो पिला माने अंगनाई झुमर ए जागा गोटे नाचर ना किंतु जितिया करमा ए जागा होची पिला माने गोटे पर्वर नाम तो करमा जितिया गोटे पर्वर नाम अंगनाई झुमर आउ डमकच ए जागा गोटे नाचर नाम तो सांगे सांगे आमर लेखक जी अछन से पचारले रथ बाबू को ए जितिया कोन एटा कोन द्वितीय ओषा की तो सांगे सांगे रथ कहउछन हां हां ए पर्व ए जो जितिया पर्व मुख्यतः माँ माने निजर पुओ पई करंती इथरे कोन हुए देखो करमा पर्व रे मुख्यतः करमा गछर डाल आनिकी पोता जाए किंतु एही जो जितिया पर्व रे करमा गछर डाल बदल रे अश्वत्थ गछर डाल आनिकी पूजा करा जाए आ तारी चारिपटे नाच हुए तो सांगे सांगे लेखक कहउछन आ जावा तो सांगे सांगे रथ कहउछन हां हां जावा तो निश्चित स्त्री लोक माने ए जावा को मने करंती अति पवित्र आउ एहाकु नै गभारे खुसंती आ बाहुरे मद बांधंती आउ सिमिति नाच करिथांती तो सांगे 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 लेखक कहउचंती रथन को अच्छा अंगनाई गोटे प्रकार नाचडा तो अंगनाई रु पदे कहि परिबे कि रथ बाबू तो रथ बाबू कहउचंती अध्यापक रथ आखि बुझी भाबि बसिले तो जेमिति लेखक कहिले जे अंगनाई नाच रु पदे कहि परिबे कि तो अध्यापक रथ आखि बुझी कि भाबिले आ कहउचंती देखो अंगनाई नाचर जदुपति नटवर नंद छेकलेई डगरे जलजाब कैसे भरे तोलोड़ डेलौ मुंगामती छेकिलई डगरे एटा हला पिला माने गीत सेइटु तापरे अवश्य जिमिति पिला माने तमाने जिनि किछि बुझी पारलो नै तो लेखक मते बुझी पाले नै तो रथ बाबू आउते ताको ओडिया रे कहउचंती कोन ना एठी कुआ गला कोन पिला माने ना एठी कुआ गला जदुपति नटवर नंद छेकलेई डगरे अर्थात जदुपति नटवर कृष्ण बाट उगाड़ी छंती तापरे जलजाब कैसे भरे अर्थात मु पानी आनी जीवी केमिति तोलोड़ देलौ मुंगामती अर्थात मो काईचमाली धरी नटवर जे टाणी अटकाउछंती मते छेइलई डगरे मो माळ छिंडी जीवो मु जल आनी जीवी केमिति तो एटा थिला तांकर अर्थ थिला तो देखो पिला माने केमिति नाच करछंती को जे समस्त मिसिकी नाच करछंती राम और कृष्ण नाम ए दुई नाम को जपामाली करी भारत बंची रही तो देखो पिले भारत में जिते गुड़े नाच अच्छी गीत अच्छी माने सांस्कृतिक से निश्चित रूपे राम कि कृष्णकर ना थी
तो यही दुई नाम को जपमाली करी भारत बंची रही। जेते गीत जेते नाच जेते हांडिया जेते महुर सबू यही नाम दुईटीर पाद तले समर्पित। यही समर्पण ही यही भगवान निकट जो समर्पण अच्छी ताही तो भारतर सभ्यता अटे आ भारतर संस्कृति आउ किछि नुहे। भाद्रव शुक्ल एकादशी दिन निज आखिरे एठाकार गोटे गाँव में पालित होउथिबा करमा पर्व देखिली। तो लेखक कहउछन्ती एबे आम मानकु कहउछन्ती कोन ना भाद्रव शुक्ल एकादशी दिन मु मो निज आखिरे, तो लेखक कहउछन्ती मो निज आखिरे गोटे गाँव में जो करमा पर्व पालन होउतिला ताकु मु देखिली। एपटे अध्यापक रथ रांचीर लोक संस्कृति संपर्क में जहाँ कही ताहा एठी मयूरभंजर गाए गाए अबिकल एका भली चलवा देखिली। तो अध्यापक रथ रांचीर लोक संस्कृति विषय से जहाँ कही लेखक मयूरभंजरे हरेक गाँव में से सबू जिनस एका भली से देखी मीन्स रांचीर संस्कृति मयूरभंज संस्कृति पे प्राय एका भली लगुच। यह खाली आदिवासी अर्थात केवल हो मुंडा आउ ओरा माने पालती ना गाँव जो महांत था जो धनी श्रेणी लोक था से पालती अन्य समस्ते जो माने जीवन को दुखर गंथागर न कही आनंदर उत्सव बोली मन करती से पालती। सारा राति मादलर गुम गुम आउ झुमर स्वर शुभुची एइले कर्मा उत्सव उपलक्षे। ठीक अच्छे पे तो पे ए प्रकार ये पूरा चैप्टर को आम ये कंप्लीट कले। तो पे यार परवर्ती वीडियो यार जो प्रश्न उत्तर अच्छी आम डिस्कस करवा। तो पे क्लासटा केमी लगे निहत रूपे समस्त कमेंट सेक्शन कमेंट्स कर भल लगी निहत चैनल को लाइक करवा और सब्सक्राइब करवा। चलो पे वीडियो को आम ये समस्त थैंक यू सो मच।